Lluís, explica'ns una mica el projecte aquest d'aquests nois i noies. Bé, aquest projecte va començar fa 2 o 3 mesos, que vam decidir tirar-lo endavant. De fet, no veurà la llum definitivament fins a la temporada que ve. El que estem fent ara són portes obertes, aquest és el tercer entrenament que fem. Hem decidit fer aquest pas endavant amb el futbol inclusiu, creiem que és una necessitat perquè ja es fa en altres poblacions i és un èxit, i és una llàstima que nens d'aquí Lloret hagin d'anar a altres poblacions a jugar a futbol. Com podeu veure, és un èxit absolut, estem molt contents de tenir-los aquí, esperem que segueixin la propera temporada i que s'afegeixin més nens. I la idea que serà entrenar un parell de dies a la setmana i fer partits o com anirà això? Sí, nosaltres en principi aquest projecte es fa a través d'una associació que es diu Invencibles, que la seva seu està a Sant Cebrià de Vilalta, i el seu projecte consisteix en entrenaments un dia a la setmana d'1 hora, amb una educadora, amb un entrenador especialitzat i amb tot un seguit de voluntaris com tenim avui perquè ajudin els nens. Serà un dia a la setmana i després cada 2 o 3 setmanes fem trobades amb la resta de municipis que també participen en aquest projecte, que són Barcelona, Blanes, Tordera, Vidreres, l'any que ve també comença. Isra y Julia, ¿qué habéis venido a hacer hoy aquí en el campo de fútbol? ¿Qué estáis haciendo? Fútbol. ¿Y sabéis jugar a fútbol? ¿Vosotros ya estáis entrenando en otro sitio o no? No. ¿No? Aquí solo. ¿En Lloret? Sí. ¿Y hacéis otros deportes? No. Sí. ¿Qué deporte haces? Malí. ¿Ballet? Muy bien. ¿Y tenéis muchas ganas de jugar a fútbol aquí en Lloret? Sí. ¿Y queréis jugar de porteras o marcar goles? Goles. Goles. Marcar goles, ¿eh? Pues muchas gracias. 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 Venga, Juan, explícanos qué has venido hoy a hacer aquí en este campo de fútbol. Bueno, que futuro, el Pichichi futuro ya está. El Pichichi futuro me encanta el fútbol y había vida, ¿no? Con 26 años que tengo yo, 22 años y vivir la vida, tengo la vida por delante bien tirada. ¿Y te gusta mucho jugar a fútbol? Sí, me encanta. ¿Sí? De pequeño jugaba a fútbol, Sara. Y ha crecido, no me sirve, porque mi madre se ha enterado por Instagram, por un número de teléfono y ella ha ido allí. ¿Y te lo pasas muy bien entrenando? Sí. ¿Sí? ¿Y tienes ganas de jugar aquí en Lloret? Sí. Sí. Bueno, pues te vendremos a ver, ¿marcarás muchos goles? Sí. Pero yo veo que llevas guantes de portero. Ya puedes ser portero también. Juegas en... De todo, un poco de todo. Muy bien, Juan. Adeu, gracias. 1, 2, 3. ¡Som Brasil!